أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kwezi watukufu wa Komori tijabanu nimdejeini hauka ngabo ndongo wika yao ramba fa'fuanhum wastaghfirullahum washawiruhum ndushawiri fil amri fa idha azamta fatawakkalu ala Allah. Ke usau decide ngebidi utawakkali Mwenyezi Mungu ufanye. Abasika ujabanu njeni mshawirini ni mafundi wangu wa baba hangu wa dada hangu wa nasho hangu wa nama wanzani izo bokolo ranzimia rizifanye emakati ya jao. Ngwaibenza ngabo izo tujujo uzamba banu pakari waswili hau pakari waswili usoni mwa Mwenyezi Mungu de haina ezabidi zibe nwezibe. Shanga rumba Mwenyezi Mungu mzijuwe hun duniani kabla rahari jawaswili ya ribumbaika Mungu benzi. Ala kulli hali haina nuko rujika uzifanya garjo wanzi hari usuye ekati ya jali ya tori dunia shahina nuko rujika udesideri zifanye garjo ufanya rianti heze wasuya ekangari yao wandu ekanga wandu wari yao ekanga wandu warenda nai wataisaba ekanga wari renda nai wajue isabakizo Mwenyezi Mungu ujuka uhukumu. Upande wabili tika ujani beheri salabanu uhusu khaswatan domji wa ikoni domji wa misamihudi eraru ngamjozi sa baadhi ya wanama wanzani waikayao warende hawanama na ukarjazalo mji mzima karjazalo daudima karjazalo mbanzima shawarende hawanama wanzani wangu. Swali ya mado ngamadi so direct nonese ukana ni waze wa ikoni mwajuhamwe da makati bonti de juu ulemengu kamili ngojua ya uka ikoni wandu waka wanze ikoni waka wibasha ikoni wawafu mtijemsha mdoshangaza wandu bo wandu waka hanze ikoni wandu waka urongolewe ikoni wandu waka mawatwani ya na mashuja wa ikoni wawafu mtijemshangaza wandu baba ngarambula nao ngarimona onizo mfanyao ngarimona onizo mfanyao abungi abona modema ujiliane na modema hewo ngutini na modebo kabiri jewu na modebo tideju na mwedo msiru na juma modema jazi abo mketi mdoji jusa neze kandu neze indini nyinyi mlio abasa inu ikoni menyo mji watu andoda migari mlaba au motola kartonza rimone ekamu laba ti hosa wandu nto wajua wala wanda vifaranta ranze corona inu ijati hosa wandu hata ntujwa wala wanda viranti yabo mitonda wandu ajiwani hose mitwamba na mtonitia hunu ekatifu ufaranta na mtonitia ekatifu ya yona mundretini wole au munla toba ile mjowo wona hizo mtukanza mfanya shanga mmambioni ya ukana ni wazee mweda maka urongole iko ni lelo engenyi wazee waadilifu wa aminifu mawatwani ya mwanzo mjo ikoni basi wandu wandu uenda wangamiza watongeza madagazo ya jaulo ya hafa nganyira nyina oya bunga mlao no waruma no tehada nyina o oyi mahamudu waswali habdala oide mwinye magari yakabutongeza amadagazo no wanyanya ulo wafenga nyina oikoni yabo ngamzunguli yao yabili oyi lerua mwana wana mshwade halani nganya boda nyina wongu dorongole ushababia basa banda enda tongeza wandu wa ulo wa hafa oyi de yatongeza zuki wangu uparo alisaidi dora ya rengwa enda yafungwa bahari avatiri kwa made ya ngamona ushentino ulaba wahele jeshi hilo wende warenge zuki wangu hakaudedwane garilahi mwanashi wangu Jamaldin ejimo wao la ya hafo para Zainuddin woyi paro alerua woyi miraji kopera wapa shia jange Faransa anamjo bangu woyi aka wanudo walaho woyi Bashiru mwana wa Kongo woyi Nabihu mwana wa Madamsa woyi Jamalali woyi Ayati mwana taso woyi Siborina wa wanudo wandu wikayao wende wavunzola duani wa hundu watongezwa na nyaswa ulo wafu nganyida nyina wayabo ngamlao no teha no heza kamtswani ndongo bati parishi aringa bofundi ambakana anuka bando ndasoma waje wanzwa tumjiwa ikona ma problem da mimi video utumjwa ikona ma problem o atumjwa ikona ma problem watongezwa sawa ulo wa hafa wasawa na hazira wetsawa nu nganyida nyina wayabo kabati mtima dani yafanya udoma na yokana ifo na wanu wende wa hukumla no ile mahakama yafanyiwa Pasko banu gabo roho zala watoto wanu watongeza wala wa roho wajangu wanuka tukuzungulia wafanya betizi boko udanza mji unujo kauriki tawanuka sida sina wabanu watoto wanu abonye wazee wa ikoni
ngamjua kamino mstehini hata hicho kilike mino mstehini ranu ana hanyuma wazaya shanga mwambie ni bani yokana banu kartutse habana inuda muyatisha inudhuluma bikayana nyasi wafu wasawa rede hazirewe avi ni wandu makaurongo bala nyoti pia kamtina mndu yarendwa irewe kamtina mndu ulo ya hafa ni wazemwe dabana mweda makaurongo sho na hanyunga bwalo manga ngwa mwerewa ni mapesa nabo mkauchererea mkaute hano jibiwa wele makenti mrati je ban enga wali swali zabali maulo kwande de ruzi sab kama ngoni mwandu akaneraji yali swali hidami ezabali la ulo wali swali emjuzisa emjuwe zatira taraka uralo hito wali swali ngabo ya uzisa ya juwe zabali shalelo ya bidiri dai yodi mzia wantu wangu rutula nao moti we mzee wa hangu mtukufu niko uhanza niko stay mzee wangu ini salwa dai we mndu azali iyo kama tutujua ikoni wele manzano azali miusho namna kwa msiufe mabujilo ya uhenda wewe nzesha wali alhamdulillah aina ya haja wahum dunka bora za hozende wa mdu wallahi wa unaanza music joka unaanza wala na dobi sena eda yaka dainao Mad Ibrahim emasikitifu na buka wewe zuki wangu ndo bangu niko ustay amdoka unaanza Allah ukafara nta wono kambia la pizza mndu ngapo ku problem arume jile joni mndu fanya mna betizi wa madame mndugu dobi Castaner ha démissionné ministre de l'intérieur wa Faransa akawa ndo fanya fulo kana fanya betizi ambia o wandu wakau surveiller huono imweza shonga yambade hawara wa makro mndu meoda hatolo hazini zabari wafanya mzidisho wa husizo ya lazimu wafanye ya utimba nai ha manifesta esi sirso jarulo wari funga nyimaganga mmonao o wahibata wanu o wafunzola dwaninga mwajua wallahi nga mwajua ontipi ndasa alafana nyasi wa ulao kamja shida hapo mdoda nyina azali ujai hongo saidio azali ekutona kwa Faransa enge ukai ho uremani bade utoka ukana mwata pasa utoka ufu shauka Faransa wono kan wanshi hamaji na mwenje na msomo na hizo tontipi halafu basa inu mtujwa mnikwa ndini azali inu sabenima ni na dalani na maisara na wandu walu azali wajua mrengeni wa mdumieni mtabekana kartuan zabaya inu marsho Pacifique enamna maparazali ya jaikoni wafanya mabunjula hadahalani mkana majilisi wajabo bishioni ngamweshelewa madabasa kuyo yotifanya director yao yazali ya jaikoni kadu ngapi no hajua kana hawa wandu wafungu wandu kadhara wandu kamjashinda banu wenge mtu shindabo mwene mwambana mfanye mahakama hizo zijokazi makinisha wandu boya ukana banondo wanungwa wadilifu shanyi wandu makaurongo wabala nyi wandu wazali owaduga bala owaduga bala wamba ntuba bisa kujoni kwa rajana majana maidi wala ngambara mbuondo ha wandu wadunga bala wala ngambara mbuondo emana mshu hangu bishara eba kamtono kana banu kamtwe jumano kamjahunda dhuri muula wa mfu kamjahunda wizara kamjatino pare kamjatino maji kamjatino msomo wabuha wandu kamtuona haya ya ukana wabuha wandu mabanyani wanao wasomo kanga batuso mama na hao sisi namba ndo tisome bibi warendera some ngabo warengeze maliza mji za msira jumane zema maliza mji wazangamiza wanao enda wahinda de namna wahaja wariza yako atina hindu kwa jakana hindu shari sasa nyemanyo hatano ritira je marufu rirachei ngomodo tizungua wandu mrambu holelo mare haula tabazi holelo maji zinu no ili mdatende kanta firu au mdatende adome ya ama Messi atezebadiri na mwambie onda rusome zebadiri hivyo wado zero wantu shaka mna utamrenge mji wa kamili mkema bala kama mtu amani na bala mpula ni azali wakatazali yakauta muone mkanda wakatazali yakaupoa wantu watu wariu ngasina mida ngabi irazi amada kazo ulo hafu hizo mashina mafanya hindi baada nyi wantu wadili fuka mtu tabaya emshindi msezi system hakam kamja sezi au contraire ngamwedawe yuazali na sheihani na belwali yo mdude kanyi na rugo mdaba kamna uzifanya paka watu na mwene maudida mahaja juzi ya ikoni ya kufanyiwa sheihani aparo ikale longa bo wantu watu amnikeni mnari yadi mdu ambaga mantawe amani ya ikoni zorabo ndika mantawe amani ya ikoni pasko o wato bri ikoni ganyira nyina au kamja paro fanya mbango ya ukana waretelo sawanu wanyi ngi nyide mtungo uenda muuliza ndo zema luzini
wapashia mdudi mzuri za wandraji, wapashia mdudi mzuri za wandraji, wapashia mtogeza rema hitima rema yangamia katina manatu abasarede hamboda wanwa ndo hunu wanwa de chao danyide mlo yabo danyide mto problema mu mji huo ikinga nyima serie riula wa sabari mariwa na bone marigema fayu yani banya ndenda yamenyola duani de masofashi yani ndo tutwana baso tutwanu wao wando ambao kana kartuta haba yaro mu mji hatu de mavoyu yanu wanu ndo ambao kwa tuta haba yo mji hatu na wanu ndo ndavunzola duani bamahamu ha magari yanu yondoda yanutia renge farant yanutia hulu farant ha ngenda libe uyato wahara uyato ha ngabo mimi kwanza ndio ndavunzola duani yondio watu hamba shamdas wapasho magari sola duani wali wavunjwe magoba watoe magari wale zao azalani kondo ze mitreyez ya Joarozi koni wapu ajamba ngamfanya kama ngamtufanya chao so tipi ya rilede hamama laba wallahi ngeka mwana uzeno kumabilo na mabio na hanyu wanjie wao ne izo mjwa ikoni urendo wao izo mjwa ikoni wambao yabo ide masijini ide matafanya ngamwesheleyo wakatoa imaluzini video yangu yabo mzama da bwana na sulajai na masuda habudu Mwenyezi Mungu kwa rehemu ijagalike balaka watazarume adabune le fitina lidiyo arumwe mijinu ya wabebe bwana wakaurungo basena mnakose kuwa wallahi kabate min haramu ya jusubuti ambe na saikoni au kajwa limu sha watoto wanua wao ikayo mijihatu irengwa mateka ni walevi na mapede na malesibieni na weti wairenge mateka wacha ngwanzo ikawa rugole ya mijihatu zabari ejo nafanya dazivi mtoto kwa urombo wa mji wangu badura zamba yani mikoni wangu tuo ewe idobi mtata hangu yo par zawada mada swali ya hali ya zamtata hangu yo par Mariama aliwano hoa anohoa banzi wa mdau homa yode ikwani mitamihudi saida buda mshahidi na mwelema uzisi yabo kabati mbamu ndoka utajari shangazi arumuni ji hatu ino ikadema ile lefeleke o wababa hatu no wajomba hatu no wazata hatu wayapiha walisenuni ili kura warau wa wavaya yabo kabati ndoka utajari shangazi mrodo we are ready evantara silani na kati basi na tonwa na maulu wa hafa nida na soma na haja na tone kwa mwanadamu halafu leo kwa bajondo ndo makana toto mjatro ma problem eshamsudini na baduridi zo hamba ukana baneka mkubali nyondo mlo ikoni abasa ekamkubali mjiwo wa hatuda sina nyi ekaka mtakubali baso mjiwo wa hatubo ekaka mtakubali abo wa hatu wasiche lero na mtoto kabanu mwana make mari kama tunimbe banu watu lo batima unaona problem mwana unakali unahidini hapo ta aina mdumbalo naye bishimna ndi jawala domina problem wale mwana tao wale ndo baza balando bi yangarifanya uzano yizo ata music tataza mbe ati jo nakana banu ngambesho wanzani wangu mbahindu wa wanzani idi ezefanywa tujojuwa kanga besho wangu watabi hao bahindu music tatazo tini we mlega ndati ju akamengo ni mwezero ngojema do to waswada akabati na kwa ndo wasijua unikema nanyu audo ana ma wado wanzani wangu zikausoma misu ili ngabo mwana mama ikoni upara rengo niba mnariadi daine mwanya nyasha pote Mwenyezi Mungu na wali ventu wanamtoa kwa mwana mda huwa maparo niba mnariadi ekeba jamdi ala faranta acha hula bala mwadi atangwa ngalo misu rawia zaya unge na majini na mazetwani yo to uliba mnaro wo kume abo bangu kinga mibanu ngamina mwana ma utambiho ekana mbi yanga mtu alali msaidie mba hindu nimberel kumeba wodo binadamu abangere kamchani mwambie ni banu ni wako mori maishia mwambao za ikoni ngamjuao kana koza kaziliyo riulawa wariua waju wa yokana omjwa ikoni kamili wote ndo wapuwa wandu wadu wafanye ushenzi ula no ulabaula alafu wabuha wandu ya kaula zimu wadai idhulma bukundi yorafanyiliwayo sha abahati mbi wende wangara azali o wandu wakaurongo wabala lelo wala wandu wazali bo ikoni bo wakomori wala wandu wasaidiao ezi azali o ulemengu kwa ziju wao na mwele waonese video azali ya kuka ikoni kamtu wahelelea bala oti pia shabo maudu wa jamdu wa jomba balari kandawe balari tukanzi amani yode namna watoto wa mwabieni
hiyo ndio namna tutamwambia shenge wala wandu wantu amani ya ikoni wajua ulevi ulio wajua ubandi ulio wajua msataja ulio wajua watoto wanu ikawa ndu watoto wenda wanjola dwanu wafanya tobia bia manda zira wajola wafuge no mahakama yaho nanya si waulwa wahafa warendo zirewe ingo wandu wantu amani wanzawe irumbi wasikinia wandu wakati wajokana ngabo mjimare mwabali na wajoka mdu ika jakana gari kataka wala duani yenda yala tu Arabia Saudite tirilo na mahamiraru kawidi mbikana na mumrejeze au mumbe hiyo balozi hiro ba Arabia Saudite karze doka ndio hospitali hiyo karza parisha mdulo mwada magodo hospitali kama wanzu haije mdoda Arabia Saudite sha ndaparisha mdulo mwada magodo Arabia Saudite ema Saudian ndo ndungo enda rumweze nti za ulemenguni wadao zihiri mbonzo ida some dini ende Arabia Saudite da some Maka na Madina shamdo ngonto ya zihiro ende ndekyo amgonzo ida zunguli yeye aone yafanye tourism ya ndekyo yende ndao wandu kwa tapora msaidiani ndo katiba za magonzi ema pesa atoka ndele ule magonzi head nembantede ya washinda woneze diabetes alafu leno ngari bulo liwao mwana hatuendela tsoyo nganyi wandu wa udai watu kama dem daidi abage ngamwambia wako muri kamile okana vous êtes les bienvenus ni wandu waikaya msamtende vous êtes les bienvenus à Ikoni ngamjwa ukawa ana mdugu tapalo deza mwanashi wangu almarhum Zainuddin Sayyid Abdu yamba ukana ngamura mwimba fantashiru ilamba fantashiru ndio wala kufanya bala ulamba mtapalo ili wabwatawanu tawanu shwana wa Ikoni watani wangu raka watwaliza wasomo wakanta mweze pado hula wa kotujongwa redao o asaye no atu yalemba hindungu somorene danga mizio illa qalilan minhum bali washashi do tumba warengo mbazini shamuini ke na wanyanya ewe baba wa Ikoni amadagazo achaulwa hafu wananya wanedwa zirewe kamda shina wenda bana tutunude namna ino atandi na mwachule ndazi ba wantu wakola duani tawanu na mko wakola duani so yo parwa Mahamudu ngabo parwa Lerua ngabo parwa Kopera ngabo parwa Bashir ngabo parwa Nabi ngabo parwa Jamali ngabo parwa Yed ngabo parwa Sibiri na wao wandu wenda wangamisola duani wananya watungeza wahafa wasawa redi hazirewe na marenge no mhukumu wenda wakafumena mna ila januni parce que ya bêtise moifanya ila ijo kirike tondo birabala ni fuma au mwana huya birabala fuma ngwacha la kacha fuma ngena mwende na mkwe wanu njema wafanye za lazima sifanyishi izo de za lazima haruma ubinadamu haruma sheo haruma kwanza mji shabala lirambua sikarambula nao emabunjule yaza lingari muona oni ni wandu wa azali Adamu Mohamed olamndu wa Mamadu Mamadi sula isilamu gula mali ola mndu wa mwenye baraka wao karja wao na bala wao karja wao na bala lelo na mwende maholo arumwengu ya Ikoni na mwende manjo kabiricho na mwende ntide juu na mwende jamda bekeza mba Ikoni ebango filo kwa tujoka Ikoni yende Ikoni yende washenzi wenza shonga wanangenti wanango wananyasi kwa tungo wafira na wandu raka urampira raka na mvu raka enda majoshoni raka enda rotunga raka enda ruana kodeza mdraya soti pia abasaka pati mtu wanzu ya pashia ngodo afirwa wanzu ya lemba hindu ngodo afirwa wanzu ya hulu ya telefoni ngodo afirwa wasawa nendo wale virede hasine ema wandu wadede kabati mtu wanzu ya balegari taksimani ya Ikoni haukayo siya wandu kwa na uliba jihuzu wanyiwa babano wajomba mwede mbregezi plasi muhulizi wanangananga wapashia mdudi muhuliza wanangananga wandu waji wapashia mdudi muhuliza wandu waji wapashia mdudi muhuliza wandu waji mfuha hitima mrede hazirewe hama karitutu hataka sondu hindi iza alhamdulillah za wandu kwenye nyido masijino mji shati Shamsudini da ina farhanu mwali watawamba unumji watarehi rajua mungu ishema jingu matiwe jariti na abudi Ikoni wanta na mreglo Ikoni kanyima to man na mtestructure ya miji yato kanyima to man na mlabe wandu watiboze na yar miji yato kanyima to man shanda bina uliliwa da bina Shamsudini rambe garanta urida ilie haki ikekweliwa Ikoni mwone Shamsudini yarengo na mnaila ya vuri zio garini hula bana mamba induchona mana hamade namna za urawadani ikekweli Ikoni kabaja sata hacha na urale loshan kwa chomba kana ngetua wende ngento chau bahari hambagu yelezo wandu ola mtufanya makarobo nguyelezo wandu yokana boata hakaboshindo ni vole abala shonode abala mziki abala boata kartambi hao ridusuha rangamia ngabo wafomo garini ngabo sira wasu ilifara ntarendera tapilie Sharikanza likena maisha bora. C'est inadmissible au 21e siècle. Wandu lao haina mba hindu transforme wa shahula wandu wadi suwao mapapiona izo zontipia.
kekoni mndugu joshindoni hau deputy ambaye deputy yedo amana wanongoza heji ya jishindoni ambaye tina kushindo hunemba nyama hiyo. Là il faut savoir qu'il y a des soucis arumwe enti mndungu paro mndu hata balaka bajaka mwenje na charge mba telefoni décharger ya bge byumba ilukana entingi ngende una iswafi mndungu wangu ukana kabatimba yindo shindoni mndungu ambo saleri kadha kena utoshamba yindo kadha mndungu ambo wandu lisanseo mndungu vile wewe maana kutoka wata katujwa bala sabari yabo na mielewa ya ukana enti ngendo na yi yabo enti ngendo na yi il faut une solution le plus vite possible baja wandu watu ambekana oananya so ulwa wafu ngabo wafungwa ngabo watawa ya akutisha ukana basa inudo anzondo wa huko musambi banda ya mahamira runa nyide mafanya sharia mabanga mshisite hiyo ya ukana yo lazimu mahami tijime mezimine na mezimina ni abo ngamtundao mshide mjweze habari shamu mfungu kasi nruda ta mahamine salami de namna hiyo ndo uyafanya tofa emana matula mama juje madokana mfanya jabdala na rito mfunga mahamine au mahamitano yafu ngujofo pirizo ngarjo ndi hari mdise sumatari mo yafu emana matula mama bahinde ka kolinyo ndo mbiyo shari sheshari yansha ngo mshurumi haruma madama anyo ko mjwe izo marenda yakana riwa wandu wafu rifungu wandu ritondu muhazini kartushi ndo nikandu msumo kartushi ndo nikandu mahakama kartushi ndo nikandu mwenje kartushi ndo nikandu maji kartina bango rishindo rinuko wandu kati fasadi na msadaja na urahitwa na udhulumu wandu na unjia malaho ni rohiba na unjia malaho ni viole na unjia malaho ni rotoa no mituzi na izo son type hizo ndizo zile jeshi lo lifanyao warabu aba wa ma khafiya adam ezatata izo ndizilonziro ezatata izo ndizilonziro emotola ule mwana nya ulo hafu wasawa fungwa wasawa torturewa emana msho habu bishara hazamba bala kukana sisi basi faranta sharika ujabanu jeri la mwa natuka na mjeri juherambe kana tija wesendao basi yodi yo hat alafamba mchijo baka to ulawa mchijo baka to fanya chao ana mode madi so mjini hani asisi kamtata para ulawa sisi na mbete sinema basi ni wandu asa aliri juwao ya ukana kamsaidi yao ezitwa byambi jirobo tijuzi fanyi wao ezitwa byambi na zibi uzambao ezitwa byambi dokanga boduluma wallahi inabaje mndu yaba yala yakana kabati dulu mabonti juu nabajumdia labe yakana ntingi yonjema nabajumdia labe ukisha ulangisho agogo nabajumdia labe yakana ngabo manchi ngabo maji ngabo msomo ngabo mahakama ngabo lapitali nabajumdia labe ngabo wandu warumauti wantu ibanu emergency batonti maili yabo ngabo ndo bi ulo na akili kujoka ujambe ukana ngarili ndao emergency vous avez fait 5 ans vous n'avez rien fait même si vous avez osé comme ndo mbekana ashona mwabe bari fanya ma miraru na mahamidi emami raru ya bila ila ndo byaka ujerebala tiazali akadaina ndo akademina akadaina mamata akadaina sampi jamais azali haringezi relejeshi des élections pia alafu lelo kiki mengoni mwando wandu hafa daino suveji hadi na wote pia ngwatu ambikana ine kutufanya pete zingujona ya mwitika butana be owaze wa ikoni warungu abala o wakomori ngwatu kana ikoni yo o wakanze ikoni mashuja wa ikoni mawatoni wa ikoni wa wafu mawatoni ya o wazeye o wandu wakana murwa wakana hamu waungwa juliani hao deze sula isilamu sula jae amadabana masuda habudu Muhammadi Adamu wakabuli Muhammad Ali wautipia Bakara waudeze waudu wandu wakanze ikoni wakawi wanilia wakawi vasheo wafu nguna warehemu ya rere wandu aji nguna warehemu ya rere wandu chanyi wandu mdo yabo ni wandu wika yao kamtomba indumle kamwihunda hao abo ngama khair wa baraka ala barakatillah aina rijwa samiana wa atwana haina mtu ambira samira sheke nyandu waadilifu iwaze makaurongo wabala ekenyu wandu waadilifu wallahi bo mabuli ya azali no wandu wahe wajaikoni mjobuli yo ma opposition wa wati kapita ndo tujarulwa ebo maula wa mtama hakama hatartibu kamjata hazabari ngamdriao yapo fasira wentinge ndo nayi ke kweli Shamsudi ni baada ya zagazo Shamsudi ni ngorengwa ya ndo azila mdazi yabonga mndongo swala la bili na biukana ni ushababi boika yao ngani yabo ngo mwede mhulo anga mnikwa mvinyo mhino nezo robo 10 kabasa janza ki hule no mzaya kabasa janza jadu anga miyana uruma kishenzi arumatsi hunu umdugujuwazi wasubi nawe elaensha ngiyo minui wakati shanga oblige kutujua ngufanya ngodanganyiko shanga oblige no tifanye to byambi utende ufiro utende uhibi utende udambanda abono ili ulemba hino watata hatu lijonza likaribu na ono baba hatu haina mdu wale mani wade hiyo bahinga tondo uri angamia sisi
enifanye edo bia bidini mbahisi elo teli edo izopia desarikunda bana ndasa ngina mdeto vantara banyi wanyide mwedao mohibe miwane mihogone mafuri hapa nezijavu mambarila balini rila torabuni nyide msisawe mata hawo ntiju yabo ntijelu hapa mjua tu mjua amani sikatusaha nyide mdita hao nyide mwalifanya atumndodami ikoni wandu waju hawatamndo shadondo dondo watuka ngabo mna haramu ya subuti ya tushele daula hangu duhatu buhatu na wallahi njata nyuba ya mndo ya jota nyuba hatu ajona wallahi ko hawa jolala wanumwamba mwanza ananyiwa ikoni shatamba o wandu wenda wateze nyuba zila mndo na ujokangwa wadindwa usoni mwa Mwenyezi Mungu ekeka mjata samaha haumwaliba bainge mirayane watanganya hamba ngwarunguzana ngo ala ubazima ile maile nele feleke shahina mreda tanyuba ya mndo yamenyamaliza wandu yatutsa samaha yatuliba na lindo ha Mwenyezi Mungu edhalimu yo udiwaza kwa bala dhulumu ya dhulumu yuda zatu namba alhamdulillah ndizum kwanza ndabsami hasbi Allah ni malwaki mtujofikiri kana bana wandu wadiwaza basi ngamwambia ne kana nyide mwatu mndo nyide mwafanyo msachacha nyide mtroubleo usiswele zae harumwenti hiyo beleje shila kiki neleje shila azali waudu wafanyo msachacha abonge tikanzani mwambieni ni wanama wa Komori ya uka owarutsinda wala ngabo wenji ni pare mano tablo waikoni wari wasubiria onanzaya niwambie ukana na mjeleze banga bana kuna bula maele karna utiani mana hanyo kenyinga manzumke makafika msanza mjie ngafikiro bali jokini mtende mfevani kwana huja waparofa mrumoro ni basi rende kaura mpiro zikubini wachazuki wangu yapo sababu mzee wankujondo tangani mabani yao pia wandi yonka si watiti hamba wonge mide na hafa kaja juhuja abo baewe hafa ntuende nge ikantari mwabie nyukana ikoningi wana wandu wenji ngabo walonanza wastahamili ngabo walonanza watustahamili sha ekalero MGP ya ireseve wandu ikoningo atungo hamba ukana sisi deranzo amani ana ngarirambula nao ya ukanga nyapo kama mtuko utwa magarini mweda mwa baba majana maidi ni shaihani mwa baba majana maidi ni kiki oshababi urengo ino wanzu alemba hinu godo hakiki anungari wonao nroezi jiriyo mtifiri kana banunga hai ebo mzitwanyi mtona mwenje mtona internet mtona ndugo juza sisi siri para urilone secret abonge abo nyi wandu ikoni ai nyi wandu mashababi banyire mtashi wao nyide mtashi wao au ka owaze wao wakausisa wenda wehila wakaulima abasakabati ufanyo ndongo ya tujende da pulashe hitwa kamranti majuha masaidia manyanyanyi shamuini bashamuina alo la mzungu na baba la nyumba ngena ina mbayo yanzao bushababi wa ikoni shababi wa ikoni kamjuha majua mruma ndizo ni khairi bushababi wa ikoni kwezi mtijo jitu waze wa ikoni kamde Mwenyezi Mungu ema hamloni yoyo tima haya ufanya unafiki waze wa ikoni kam la Muhammad wakazali na beluna kiki wantiwa na damu ezitwabia warenda ozo ezitwabia wazirenda wotiju mdenti mtisaidie haumwambeke banunga manzao maudu twakia Mwenyezi Mungu mtanganya nyida nyina azali na beluna kiki na usufa jihad ya rumoze ngo wazirenda bamri atoa roho bure amba ukana man qatala nafsan mutaammidan fajazaohu jahannam wa wandu wa mroni khalidan fiha ngwajoba kiho daima wa ghadiba Allahu alayhi ngabo wandu wanji mroni bawa fungu mabaha bure wayatambisha kwa jamba mana damu uswali usomo wabudu Mwenyezi Mungu abonge hapo tikamzani mwambie ni mbabiyo nambie abasa inunga mtongozo wa Komori kamili nyimlo Faransa ngasibanu karina uparo joramfi ya tanke enti hatunge irumwao ni wando na mnaila watina lapitali watina ndongo haina katir jokanza rijuhe rirembamfia ngaritungo wanga yonenti yangamia na mjuhe ni wandu mlo Komori ho tukufu wa hani ndailie si wandu rilo Faransa wakati usauja ngabo mwanama raparana bang ngepre ya ukarise Komori abasa abantu malaba menjisha ngabo majibu abasa ukaneza bara tutsa Komori bo fahara tikaulinda passport o wandu ayone passport yo ijati propose condition ya ukana ngarisa Komori na rihashirisho wandu ekutuhenda ya puo wandu hao waje babanu ngari kartuanza rise Komori ndera do ne hangara nzo Komori ndera to we azali ekengare ndao o wandu wajotere waje wali renke endogo ya mando ndiyo ndokana o wandu wajotere waje wali renge yabo ngare ndao rambe ukana ashi ntini hatu
da sina nyeka mkubali kama mtukubali ntini hatu na mwedo muhani be mtu katatu renda zino handuza he au mjini hawa wenti ya abenge ikamtana mwambie ni bezeni jibu bavuni abantu problème aho la pizza shawo kwaone izorambao na sigari da yu haki mimi tijabanu ngamdai bwana ama waulo wafu wasa wafungwa wasa wafu mubarino wasa kwa tina lapitali kwa tina hazi wa viole wao ngamdai abeke tijabanu ngamdai woni mndongo zaondo beluki kiusufa jihadi madira mabani wantu waridhulumu yo basi wanda ni mafuvumbu wao ekeba buha hayawani zenda umijini zwenda zo viole wandosha wandu no hibeleti wane tahabu na hizo wacha abantu tena wahibi mapesa wanika wantu watama ngwa nilapisa abanga mina ina mna njuka wote buvangu basinga mwambio ni haina mtu ikayao katujiwa nizijiriwe kwa mori ulo Faransa haina kati ndo anzare mfia ya tunga balada uzijiri ngamu mparoni d'urgence haina mndu yafanye jua kati wa Geneve utojuka ukana nafasi ya saidie bonga bandu wa isawa jitoa o ngamobo Mungu ni kemengoni mwao kenga banda wandu ko mori safari nende na hafi jua hafa au ni kombo wenti jua ikombo ngamwambio ana manu wantani wangu no wandu ja mdatsambe kutendea basa mdati ni pare ngwaja la mitido jibu telefoni ya basa daima mdia siretas kasha msudini ya lone maisha habango do vala bayinge ilati de system mimi na kanza rifanya namna ilati kanza rila mweri si pia kana haina mdugu jarongwano hao no wanzani wahe kanga bo wana mabana wa Komori watu wanafiki ngamjokana ngaba to buhambwa na maburunku ntobanga difanya cha navala emimo wangu wanzao waone faraisa purashe itu hapo basi ngari jo ume ari pirwari zineri hibe kabati ujora takete na bawido uratake mimi kama atake bomreme yao koti mzina uranyino owaribu wa warifunga wa mdhulumu yoni chantina problem de minanyi kanga bo mwandu wajojo unanzisha privé rihadisi ya ukana ngwa juhucha parce que ekati ndio amiti akaja mtu ajawa ndrenge agenda ndio niposhe itwa aboga safari hafu shamgungu jokana tivu shanga mwanzo ni honest ekanga bo wanama wallahi lijo hadisi njo wa amin ya ukakengwa juhucha wani renge na wanama otere basinga juhuda karana utimizi mifumo midi banu garjosa Komori au mfumo banu garjosa Komori rendera saidi wa nyanyasi ikawa ikoni mmono ya ukana Shamsudini wala mdi akaujaji asiseza ashakataka ujaya sove kataka ujata mahakama kataka ujata amani daine mwana msheola watubala zononde watubala masoha watubala pitole watubali ya armo ya ukana waje watedamu watodamu nganya ni mwaona o na mulimo warongozi namfanye delegation boaze mulimo mwambe banata basa kwati mahakama na banu ndongo wana wanunga nyidanyi na mhezao note hatariba ndo mbiri ile yaone haina urongo bala ola mdu suwange nanza yashindwa no ulezi suwaka kajazo ya ufanya hazi suwange ina taabu suwaka jasoma hindu katujwa magabi alafu kana uyenshi ekakajenda ya fa sida nyirada amrika amani bakabana utambikoni na bala ile ila yuko tukautua ende ya hibe ngo tukautua ende ya uze plus ya wanu ngo tukautua ende ya firwa ngo tukautua yabo ndetse banikatambula nao banuka jazola shini ya joka wandu pia wasao zahim baba taxima ende akafanya taxi shini haina kati wapashia mdu ya sabonti wapashia mdu hai bala utinde na husisaba abaye hai windo la namsisaba sa huwa na matu basi banusikari jazola shini ya joka kartura mbulana bandiza la Komori ngarambula nao rizala Komori ngarambula nao o andu ambao kwa na utambuni ajafanya jao no wadu wakasha msudini shamwini woti mdu afanye ba shango anzo nalifanye marsh ifoba ke mji mzima yabo maudu mtuko ambe ikoni emijilo yabo pia ngwajo ndo za wizara ukasisi kartu voti kartu dai kartina ila puissance ya ukana wandu wa jinterese nasi mtoa tere kamjani kwele jina azaliwo wae hatujua mbokane tere inu ya maluzini do itoa stade omnisport ya Komori ikayao iwashi ya maluzini kaja mfanye ndongo mulili wa kaja mwazani mumtuni panendare ngikafaja mtiani yabo di mteni sinoziti ili magamizeni kamtina majiju zondo abira na mnane tsemba vuvundile lisimba majwana diti na yala madigo ikayao ikoni ejabal Paris wa behema wone wa ono na so wa Marseille na izo pia odo abeha fond asudi izo sont tipia comme dashida mwada ibandongo shanga bo wandu waloda ona azali emnyuma wa ndemba mshahara watoto wake wanikuwa milioni watoto watu emba izara lijana pesa majana maili wabe wandu
andika uona no hando video bano wanuri lo hashaki hanari para banu hapo magari ya jari renge baba wine wadoji sizena mnayorohora wantu se hontwe mjwa ikoni na mwede matema jimbo ya he ikoni chabali hale ikoni ukababiri johe namna yakausifilwa isi hamada ina yakanza kombo weti akaujata yo ikoni wale ikombo lolo mijipia ngeire seveo ema revolutionnaire ya henti ya hatu waja watafanya marche pacifique badi ikoni do anzo wa harae sabari wanu andu ndo anzo harae emijipia warengwa mitamihudi warengwa mkazi warengwa emijua tipia sha ikoni mticho hunu basi kartutahabaya kamtutahabaya wanzo le baya tanu nyira nyina umatomba funinga mmaruma wanga mlaunga mnao wanu kamtwaba kamtuwa jwa nyiwaze makaurungu abana mambika tantu amani wanu wakaurungu ajutambe watije mdu hunu basi kartutahabaya ngari jo bwala wandanyiwa nyido matoze nyumba mdu au shamsudini wa shamwini wa sujalo mari wode yarengea mvio daina fakhari warengea mvio Paris na dahubini wajabo atawatamro wabaleze mbi watao fakharide ya huzema luzini yarudia ihuliza mrati fakharide ndo balini we ndo za haya hibemi wa yako arumema kurane ne mazamba ya wandu ne mafuri hapa ne mihogo ne zembe wa fakharide ndo balini enda lewa ya ndisowana no ya remwaja wafahari yafanya hizo daina shamu hii na msema Abdul Fattah une grupu hii hai kamrati awaunda nyiwanyi ile mwankamisi miji ndio mwesijini wana hanu wa ulawa wafu kamdashida matama kama mwede mto wa arudhi ini kwa wandu wa hatere ya henti ya hatu inu ya henti inu furaha sha itotokazo ile jina yokana inungio inu ya ikoni kamtina barugwa tambarugu tukanti mwanikiwa azali hato mdeda nikaba ngumdarioni idoda tamba na mwede wa wazie mjibani hawandi na babu hemano tablo wa Marseille na Paris ekangabo kujamba ikoni waone seukana no azali hari meprise namna watoto wanu warengo mijili pia si bana ukari warenge basi au nyide mtoto mfumo wa nyichi nabii wa misami ule ukana mutu ya ulo hafu ekengabo wazee waida wararu wadungo eda wabalamone ni azali no ya paradiso mji wa misami uli wa misami uli kamtuone so starabu wahani kamtuone so nji wahani kamtuone saukana indeki ula emndio na mdema shile sedi mamecheke kaurongo bakabati mdaka mdindirisa na mdema shile sedi Ibrahim kaurongo na mdema shile sedi Kamali na mdema shile Hamada bwana na mdema shile eze bada pake na opia kaurongo bawo anzo bijia hatu wawo garde shosha himijia hatu chatino andukana katuto mwana pa izoru mataxi na yeda baba libera ko maru makaza tele baba nu shayana jari para garedao sasa garamba we ikoni ndai danyine ikoni nguna remo ikoni ya remo mitamihuli wa ikoni pia ngwa yo kana baka mtazano madada kuchocho urongozano wa ko amba kwa tina atampopa hiyo Qurani kwa tina takopa la utabu wa wonu wandu wata amba we ikoni wafu wabaki inumi tulu wa ikoni wafu chalelo ushababi wala faranta waje wambe kana garanto maji garanto mwenje garanto msomo garanto mahakama ondo wonti pia wabuli wa barasefo mijini ikomjwa ikoni yakobidika ndu wa mando adile mautadamu ana mtwerenga nyi bali warengwa mijini winji kamjaona azali bwenda mbeni izo habazo na izo zonti pia imana tuenda de ukaba buha mashuja no yoke jazie kwa kabati wa mezi shanyinyi ngamdoja mndumilo amabena mwanena wano ke ngwanzo afanye jawo ho jinga ho labari lonu wo litso ujuweza lazimu za sulazimu embeni bati hadam babo tulamba ukana ekahurongo wango jenda watwa onda hubini jo watwa hapo bombaba hangu ngamfikirio dogo iti mreda ya mwete wena mna yuata ya ngozi mbaba hutoka na mbaba ho yemwiti yetimwiti mbaba ho yetivayu baba wangu tu daula haki baba wangu tu watwania baba wangu tu shuja hizo ndizo mbaba ho yanza ho alafungo dwani ki warobo kumeni ndo mtofada abu to la pise mbaba hao wanu ngwa uroba irwali zinungari zihula ho no idirisaidia komba hiyo haina mndu watwani ya mkomori uliona rali kume utona nafasi ya usakomori nasaidia banga hapo wantu wendao ngabo watu anza wende watone zemaiye ngabo walone zemaiye ngabo walo hara basi namsaidie rendera saidiwa na nyasa urendera hafeso pia basa mimi fahari emalaba uko bengi waelezi wakana uelewa wambao imana watu si haindi ngamjoka zilamba zanzo zidome ya hauzena emana tutajani haja wao umana mtoto mwasaidia hitu
ukonyi mlauzi wakadu sinchi mwamba kawana urovoti zire wa mwamba kapa nufanja nga mfao hanta ya nga mtina mdoni show nido mchona mdoni show amunge kauti bubana tumwambie ni ukana wakati uja nganzo preparation njema akaba sana karsenda dana wa ilingo anjo mna mjini na jauja eni ulo pre na mjerende haina mgojo jarengo no hawo yodo wakati mjo wone tila ngarendo ra ito we mihone ni hazali walangwa una harara alafu ni jibu wala wandu wa jawari barize ntuzabira zita uka vanuna mjera fanye dialogue ngamona ukali mabiyani ukana ebanu ganyimalabe ebanu mlewe ebanu mpulo ngamonao ezaunda shamsudini daina farhani ole mna moto mumwali utujuwa yenti ya tuparo jab ata ikaji urongo ekenga mnugoda bina farhani abebana ko tamba fundi yo vuriza kali mamdu fikiri lazara tani mratu to balala wo farhani shangu tambi honeti ya namna hii ngutambi hozi yo jiri mwali ngutambi ho ken eshisi wa shaha ya jasoma daina siti darfa onti pia watambi hao ikeko iliwa dubu corona wandu kwa fao eketile mzade ola wa mwali watatu kama mwali tena abasa raka ujwari mu miliye ribeze emalala wala muto wajuhe les associations emisada ende yarengo na mnaida ya tiro hama sauvage mrenzo wa firaji no wale vino edine ne mavoyu yalo yabo mrengesha msudini yaje ya daidie ukana boaza ngamona atabana kwao mimi emotola ola surprise swafi hanidiza kana mtokana wanu mbisa wandu acha buna hindini shabu ya rungu wawe namna ya danyao makaulu nezungu ya samba wazati kwa isiyo kana wanu mtambi habo wazati tanye nulo mwade ifu ya baiziwa wanzu ya sume ifu ya baiziwa wanzu ya ulemba ifu ya pashieza mbadu kori undu vanu hakude kemdu hafu au ya jea fanya da vanu ya mdisene maelene lefeleke atambasimeke yamba pudro utina basimeke tabanu abo ekebabu ambato ni kimnwe mtabaze lefeleke ne maele ne boga chakaptina tamdoni show halafu lelo bacha wantu walona haina wanzao kuntiju mtije banga motobaya mtije basika tuta mashaka mtije bakatsacha mashaka yao msamfanyili wayo bana ntidera nzori to we mashaka sisi dera nzori to we mashaka kamchaka uyelewa akunge ngari mwambia oni haina uno bahana rekange Komori rekange Faransa yari garantisi ya ukana ngijoshinda yambie mndu ya wajiri gari yaje warirenge ekanga riso Komori bamimi tambanti na busa Komori nende haina mrenda lalo hawa ayo ndo la rakaumtsa wanivube mregeza mviento abidi mpashe mtezani ngarendao dungane abona mbaki shangarendao banu kabatu ujondo hawa ekeli behema pesa kabatu ujondo hawa pakaza la ronga rendao beti salami renderambe rohabo mshenzi na uno wa shenzi kwa uzingiza banu watu mabwanya nyasi uhafa mafungo wasaya watoto tudo ureje Komori tiambio wandu wahe esiasa abo basi ngamdidamba za manota bleu na mnani nitendeza do amba ja shabo nyize parti za hanyu no wandu wa madira wa hanyu ne manota bleu kabati ubushe ni remercier lelo encore une fois wazee wa mbeni izingo wa duha wa zambazili na wabuhe jeunesse ya ikoni ekanga bo moto mu ikoni bana udungo bana yanzu ya onese masikitifia zijiriyo arumumji wa hatu haina moto mikoni wanzu ya onese masikitifu ikayo ya jirisi warumu mjiu hatu inu Allah inu kama inuko valo rani mbeza miharuma zarende haza umezi hapa sahi ngabo wase wa ikoni wenchi watonda wala mdasa kana ndobo kitide ju abuda hapo za yodo wakati la kana ikoni wandu wamba wa decide watu hawende wasove aina mbushi aina mshenzi ya jabo ntiju ikoni nge tuwa yende hemidu yede impese itwale za mendeza msenzi hatu shatile lo aina wanzo ya rinyi nguri na mwambia wana hanyu no watu hanyu wanje Facebook yabo waoneze ngo namba usiwe ikoni kana mziwe ya kwa sheu dobuju hamba ukane mafundi waluko muri yabo ngabo mdia stehira na sheu na valira ama Muhammad Sharif nyezi ngojo mrehemu hajistehi ule mengum stehi hajistehi ule mengum stehi ate ma president wala pia aba sawaliyo uno fundi Abdurauf docteur Abdurauf ende gurongolo ya zali umuroge ulangurogolo mbando langu ufundi kwa lazimia man qatala nafsan wala fundi watu mutaammidan fajazau jahannam izo ndizo na kauli Abdurauf shaya tarwasali nimna zali namna shaihani namna dobi wo docteur kayao ibidon roho rejei Dr. Abdurauf ngawe na ilmu
na Mwenyezi Mungu hamba ukana yarfa'u Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, ngawina daraja ngawina ilmu iyo Mungu hamba ego do paro utamagarini ni wanashenzo totwa wala ndabi wacha wanaho hafa wanana shwa hafa udu ambaga se ja Muhammad Ilia so sivo yakaneshe wone valueri yende yare ikamjona hizo fundi to ile ambao yalawa ikamtona hizo mufti ambao eba nishindizo mazo mchomo ba maudu ema fundo ikoni na mahatu wa ikoni kwa huu shamwini wasujai wala katika marugo zinja tukama ukana na mjeri hadi singaranzao urifanye depart rendera kombo wenti ya hatu garanzao urifanye depart rendera kombo wenti ya hatu karjabala mizinga karjabala bombi karjabala jubulori birotere izo ndizo wamba basi waraseve omijini otipi ikoni basi kama to ikenye de mwantu amani ikoni hau azali hamlibini hamba namfanya hata watike iko baba niyo ndiyo ndele yao heureusement bona joya ukana ikati futi ndani ikangabo mwanadamu shuja watwani yabantu rekawa mji auka owanamo wenji wahule banuka bo ikoni wenji washaje mazina lo lapiza kwa na mita mihudi babo parao wani mwana watangu to lapiza imana tuje lapiza ndi bona buliliwe mwana ma ya hafa wasare ndi hairewe bo unirera likume unibe yonero unibe chao abadunga ba ebanu paro beche yambe bijao ebanu paro beche yamba endu jao ebanu paro fanya chao yulo boda banga muhambiyo we mtu hitata ndiko muhambiyo kati paro beche yamdu mapesa uti paro saidia mdu uti paro fanya chao we mtu hinti wazo ndo hambia ukana usaidia wandu chao wazo ndo hambia ukana amtibesha wandu mapesa unde bandu wale we hinti ntuko kuhambia eza hunda shamsudini zila jana ilake chabidi ibidiri timiziwa amonge haina mkomori uhisi ezembade uhisi harara uhisi zitabu ziri hunda na saidie kangarendao rakombo wensi hatu haina ubuje yeti sawane ya kanti basi utubuje la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darar wal mujahiduna fi sabilillah wa wati sawa ya kanti utubuje no ubuje فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وابوجه وانغو كايرير هانو واتو بوجه درجات منه وانغو wana daraja nanyasi wafu Tunisie wananyasi wafu Senegali wananyasi wafu Morocco wananyasi wafu ayina bahanu ila ngwanzo ndi watape wafu mo l'hôpital kartina gazi kartina mwenje wala wafu tijituroidi wala tifoidi wala wafu hambade mbishina jana wala malnutrition wala sous-nutrition wala violi wala ja kabati mbashari kabati mba mahakama kabati mba maji kabati mba mwenje kabati wale shaula shi congele shi décongele wajuha wandu ngwanzo ambe omva ula alafu emijipi yangu wareseve obadi ikoni abonga mparu hayina wananyasi rubba akhul laka lam talidu ummaka yukire mwana nyutidu wazalwa naye wa ikonino wakombori ngwa toka wa ikoni wakawanze ikoni wafu wabaki na mwedeni wanzu ya waone nedea kenti au ministère de finance au ministère de l'économie au mwango nakiki ya doa ona o walone miji ato abasa haina dakika wajeba wajani koze robo kume ukasema maru walari lo acha ihani ya emba kofi walari lo ando bien kati nambali ebando ando ando ababa sa ino amjokana ababa ngwa ju kazi za kofia kazi za maski ufikiri wala de mahijabu watiba jo si jorambulo jo wandu wala umeazali wafanata wahalemi hono ita kwasisia fanya manku banenge ingewa kana mabiho wajote zitwa o mabajani watione ukabala wongo wende ngwa meoma pesa hamdu ya wo wanahanyo ya violo wanahanyo ya to wanahanyo muhazini yamba jeune en emploi ay jeune en balle au licenciement au ya violewa izo ndizo ya compromettre lelo ngabo wandu wanzu wase komori rendera saidi wananyasi au rendera afida sino wananyasi izo wanaziona jana njasiwa izo wanaziona Shamsudini daina farahani namna wakaurengwa wavuri zio magari ni ulabala enyi wandu siasa mlalaje enyi wa manga mdungu hambanyi wa staarabu mlalaje enyi wa tate wenza irumbi mlalaje ni pare mtata hangu watwania mzazari di paro watate wananyuho msopareni mpare bwanyide mwazaya Hamadagazo nyide mwazaya Ilarifu nyide mwazaya Muhammad nyide mwazaya wana waralo hitwa wao ndaza hangu mari diparwana nyuho mje ikoni nje mdesevu wana hanyu na mchotende zijuko mhundanizi mhundeni mparu watate wao bangare mbao Mwenyezi Mungu eko wakati uja
wa ukariro ngowe haurife kabati ya ukaribaki tikana programu na ipropose ya ukana na reprepare mhimu ti de descente mhimu de accueil kake chubide ndera tutambeli na bango ajodo hiba mzima ade warange swaba ule warange jawa de terrorism mzima shangare ndao pakari fobo wenti aturi fobo izo ndizo sisi raka uzisuweta abonge watukufu ngasina besoin ya mali ngasina besoin ya soutien ngabo wanama wani paraba no wallahi ngasi presse komore abo abasayinu wanata hunga mi en danger ngami en danger shaike tuna habari eni mwambieni japaro za banga mjo samba njaparo mwambieni kanga mjo samba shanga mwambioni ntujua wa komori ntujua wandu hindi ntujua wanu wa komori ntujua wandu hindi shayo keja ndejeza wallahi lelo kado ya raru gari langu litambazi wao wandu wa trouble ngamonesoni bantu bakabatia parole ngamona uzinde zenyido ngamina mzee wangu leka unisaidia talino eze vitre ngamona litambazi wa tena tika Marseille jati undole gari langu litambazi wa njambia shale lunga mwambio ni ukana izo menace ntujwa mdu hindi wallahi litambazi wa wana mwanzo nede na laspi sayinu ngamona tunutika ushanje jana mgugo jo mlibando mzee yala unisaidia mzee wangu Sheikh Muhammad nizi mgugo jo mlibando ikaya uwo mzee mumwaja na mbeni shawo mengoni mwa mama watwania Mwenyezi Mungu aniruzuki yao kontijuvana he bwana yinuriwa nao yede yala unisaidia abutiranje wahibeze sede nembaza zindu za saya bazirenge nsujua wanua bindini shayuke na unizia oreja rumwe bwana yinu izo menasi za timizi leo kadoraro wallah shayuke tuna habari na misi ambilo kanga bo wandu abasa ino telefonike shilo kile wakati mrojo para mndu muhimu ngamjojo mpara namna indwaje haina mndunda amina installe signal haina mndunda amiri kwanza ri hadisi na installe signal eze ngo njukanza ri hadisi na installe signal njariji dingoni Allah tujua we mndu indi yazifanya sha ngamjuo ya ukana leo kadararu nanzi arumwe bwana yinu gari langu litungoja lutangazwa na mwa kuma gari menji chakatukomea yoke tuna habari gari bwa riona wandu hono wapo wandu ambekana na mu wandu kadha wauja shami mimi tina shindo stamili ona maulu wafe wafungwa bure mimi tina shindo stamili ona mawafe wafungwa bure wenge tikanzani mwambieni ya ukana ni wandu mtojo shinda bush mtona nafasi ngari mmea oni haina mtu yafanye babi bakode ya joshinda kwezi watukufu ili owanzo wende raha fe hauri kombo wenti ya hatu kitilate wakati mjuma banu kwezi nindele gari wala tambaziyo amona udo shayi yodi onaba ukana hiyo kena tuna bata habari ukana nizimbwa nenu wallahi kenjo izi raenti ya hatu yeja hundana na wandu wajura Mwenyezi Mungu wajuka waadilifu wajuka na amani ni wandu wa siasa kamkaradhi maprepare kabani kuli nywandu mazomje mdumeti kamrenge mafoto maimprime manjia maambio o wandu wanodani ni pare hamwisu ngamparu hamwisu o wanama wambao matamana o wazazi o wababa waluna irumi walu komori eka kudume kati kuunche uyiha bo wazazi bo wana shahatu banga mmonao o wababa eza wahundra dizo mgwanzao o wababa mnamshonje utujua halandabi haja hawa hulu nguwa ni korobo kume wadombirilia baada ya wando hao hafa
haina ulona mbanugo ya usaidia no idirise komori narsiyo emadhamana nambie mwana Madima Abubakari mjini Marseille daono wananyu walo Paris na mbeze mfanyize drapo wabe hao wafanyise nongo babo o warenge mbeza zindu na kanizo ya bakide mnamswala basi shabore drapo zikarte mbeza nongo pia zirengwa bomnya erisman tujua yukaja wa yarenga ilo mhima abondi yona kanzari mwambie ni ukana hasleri tawe hunji yabo tijojibi waswafenge urenge dakambidi bawo mengoni mo wanyanya hamadagazo waulo ya hafa ngamona mafotoriere wawe abukawa ikoni wabaja wa ikoni wabakati preba sidumjwa ikoni kahale kamja hundo hazali kamtina tamba ministeri kamtina banugo ari sedi inusabenima nede ko ni kwema pesa tujwa ngo ya rende kartina rahunda sha yoki tsombe habari na manzihe mprepare ritsahe kangarendo bahano abasainu ikengarendo ke dorse direct wa komori pia ngarendao manifeste au Champs-Élysées rendera mera mbikana no c'est trop wanua na wafaransa amona uzi wa uzi kamnamba kamtuzi jwazi mauduri mpareni informonti ngabo manifuma hu yasaidia wananyasi wa mabeja ikayao ezenongozi wa hunda one zetabu ko nizo onesi wazo ikanga bo mwanama mtukufu ya jwanza yone sefikira ngujojo urema abo ya participer ngamjojo omrenga yaonese ezefikira za hahe shayo derisala na kanzani ibehe ya ukana waikoni wafu owabaki nguna warehemu undunia ni kabla rawe jafa banga bohele wala wandu wazali owenji wandu wakaurongo wabala wamba wala wazee bokona mwone mabujilo ya azali ya bambao hau ikoninga mjo wa parisa wala ontipia wenji wasa wala wamba tupa shebambe seko jondo machana mani mwajua wala ontipia wandu wakabala mwajua wala ontipia wala wazee wangu wakunanza ngabo walo wazali ngabo boko into kantivo plasi wanu ntodola mwa unamba mjoni kwa majana maili ntijue na henda yede namna bandi ya haubala nambie mashababi nambie mabeja ukana ikoni tila wala pia wakati wake ikoni ya urongo wakabati ya jusubuti ya mbenongo wa ikoni wakaujistei wa ikoni wakanze ikoni nambie wa ikoni ni maandu ambao udu wa ikoni watoto uenda wakunzola duwani dawanu no wanu ngwa udaona azali no wababa wala wakaurongo wale lunga udaona wamba uparo wa Mahamudu swali hikabo uparo wale ruwa pada isiaka anashoe wali wa isiaka wanamtushade halani ngabo uparo kopera mirachi wanamjoma hangu ngabo uparo Bashiru mwana wa Kongo ngabo Jamali ali ngabo Ayadi ngabo hari besesi bori waodo wandu weda wanga mizola duwani watungeza madagazo ulo ya hafa wasawana ni hazirewe wasawenda wala ati Arabi Sauditi wazewa ikoni wala wakaurongoa kaba watatu chindo Tanganyika mnenda wada evanza bari watomba mahakama tale evanza bari mturenga ila arifu wa mamra hitwa na wao mu wata wandu wa mu wandu wenda wahibola duwani emrenge wanuganyira nyinao mwede malivi watu wambe kartuta haba ya mjwa ikoni na tanyika bati ya pinise wa hata sho wafungwa do wanzua dai daula haki do wanzua dai mahakama do wanzua dai bakema jina mwenjena msomo yabo si wa ikoni si mashababi ngarambao ya ukana eko wandu wakubali omjiula watu da sinanyi ekaka mtakubali ulawa hatu si siri wanza ori upamao apatwa la nitamihudi na wabeze nongoza ikoni za hacha na bilwa chao na zelewa na tutanga kama jilisi 2013 ndogo ntijubanu yafanyiwa amiwamadu hauwa bila wararwa wane hauwa tanu tina ushidi yao wamadu hauwa bili hauwa wararwa wane hauwa tanu wandu watongeza eze majilisi mbili za fanyishia nzina jawa ntijubanu za realizera rezembu zangu rezemali zangu wakati wa hangu yende yafanya pare ngabo yabeho yende yawahe tiji kliniki tiji centro medicali maulana ikengena ndongonga mshindo ya misada anzo ibeho yo unipara zikiwangu madi seda sana harumwe amani ya ikoni bainge tizamba yakana ikoni wanzana sho wandu wangamize se nyuba za wandu neze mali za wandu na wali watahesama hauwalive baila ila reglement de compte usoni mwa Mwenyezi Mungu tizamba yabo nke
na mje ikoni bonga bo watu azali ngabo watambi hao nezijiriyo kanga bo wajiwa ngabo watu ujibiwa na mje bashamsudino lati mnangananga na mje baila rifo lati mnangananga na mje ba o walona hamune ikoni wamba vous êtes les bienvenus nyi mabeja na nyi wandu manzo muwauni etia hatu et de Paris fanyishi ikoni rifanye marche pacifique hatu ikoni bo warizia enge wakana urifanya wajori daili ya warikena majiri kena mwenjeri kena tere rikena jao shawalati wandu wikayo azalingo wawaze nge yachelera jadamba mtije basi ngatufanye ngajo lapa wandu na mdogele som kwasobo mafuzini na mdogele som zizunguse yotindi werili yosisi nyima notable ekenyi wandu respectewa na mwende mwabia azali yokana arudinu ya hatu sidera itowa kazele tina ukana etere ya komori nkuya omnisporing yo ikoni ekenyi wandu tiyama chibandu babandu lamba ikoni inde capital ya bambao moro inde capital ya hekomori na mtino wa mwenche izo ndizo lazimu mdaili yo mji wa hatu o andu emavayu ya nutanu yende yafanya tobia za kishenzi watongeza ritwa gazi riula wana yasore hazirewe tawanu na mwarege mwalimu wafunge mwareme lamanda wakofanya ndogo za petizi shaka mtufanya ndogo amalizo je mchumbi bari zikiyo na ukana batije mtuko mrata amani mrata problemu alafu watoto wandu waji wamba kwa daili mwana nyaho madagazo watu wa daili ya lelo wabuhe swaba ho mnungu wabuhe sultana ukazi wabuhe bishara hokobe wabuhe ndobi shamsudini wabuhe farahano mwali jemda bana mtije basikatutaba ya namtije mchuona ukana mtogeza na mumjie Facebook na mwambie wananyu watu wanyu mwambie regarde qu'est-ce qui se passe notre ville ikoni ndungu ono haya sio jibandore me mkazi kotini kakanire me ikoni na mitambiuli ça me fait plaisir yakana ni chekasho moninga ikusho moninga mawatonia shaikoni koti mawatonia na mitambiuli wa mitambiuli mtuko buje sandai razida ukona anaizuka sanku wenze na wao ezuki wangu mkono utocha ware ngwa bahari ware save ngam mashukuriyo na bina muhime mke makini bensi hatu ngarjo irekipere ti hale kamwa benzi haina mndu amini ndo muamini bangu ya ukana nombro muayyanu ni lindao ekengwa ni lili ya amini hadis wa ti application signali sinonga en privé ngam joaerea numero ya handwa chinjurumia baso wandu wao ekangwa joshinda waraswira ukana ngwa joshinda wabe magari jerede directory lao redera komboenti hatu wallahi bilahi ngam njotinze biye myam jojitinze biye ngabatu jotinze biye ngam josa komori utenda ulwa wa utenda ufanya chao owenda rumwa mwana wadawo kangwa endo hafe au ngwa endo avuke suwanga mna komboenti hangu basuke ngam mono haya shamsudine namna rengwa namna ila bala ikentina ngona fanya ekanga sina mawatwani tandile lo ikawula zimike haina mrusaidio azali zitabu zali urazila ngebidiyo wajiri dega banu randile lo ngebiyo wajiri dega randile lo owando sedio azali wanu wa telefoni ukana tawaona mazingari namfanya jao basi ikawula zimu bahole lo waone ziafera za owando shawa la pia ngwa France owanao pia ngwa France ikawula zimu wajiri ndongo banu abonge unu shinu jihadi shi wanao hamali hafikira hamvu walona zifikira na watanga sha mtuanza mda pale utende hewe utende cha arjwana bako do arjwana ngotika tata na mteti baka mona wallahi nadim wallahi tallahi wa billahi wa hiba min msafu mtiti na kanu gari ni bana tujo wa ndo arende ka yoma kafiri tujo ngoro msafu ndo wa kunendeje sha wallahi ekasir jola shemba na yinu rahareja komboenti hatu hauri fi harumwe bwana hii ekari jola she bwana hii wange amoroni ile capital mtida zemlala Mustafa rendo ati hindu baruana rendo ati hindu razida rendo ati hindu wana hanyu watafanyi watabasa capital ikiambo ketukana maji na mwenje wangu watambi hao no sauvage neze tabu zijiriwe zinu ikenga mda zao msiwe ike shomoni mbeni mkazi natijinda hubi na no hamilitera ntinyi mashongo waondoa daidi ya wentiyo nishukuriwa na zijana wafumbuni waringebeza mapurefe zino nibeza mapurefe nebaiza Meri kodo hotorengwa mndendwa sopale mndendwa klinex za ufirwa mafiriri ni kikina wanu mano tablo wa sheo ya kaulazi imaka mdwana madabale ya ka prestige ya kaustehe notability ya kaufaya ijirengeza yitwa magari ya jemde abasa inu nyinyi kamchungo unjaruma magari mbishi sawa
wala doaze wanu warida mafilu waru au warin basiri sema ndilo hazali vanuri dikiwa aribandira wala shay hanari par sema jano ezonda hule mbamoga iko yabo namba nkuhu yabo jojo lipishe bana fanye je mze mwikoni wirenge wipihe wirohotse wibise winiko ni ile mbiti bas chedi sharam finish renga abo wirohotse abo wipi abo winike ni ile mbiti udu basi na hanza la mone ichedi sharangabisa shakapati ya joni mijana ngananga ile sevo wanazijana mawatwani ya warante magari waranti kamjona tene gari linu maudu ntojuka da bano taxi bus stop ni bale yapo kamile gari langu mchomenda yonjo kanzane ala fule lo ni renti bazana ko zahangu manu wallahi inti za ndo hatu wallahi inti za ndo hatu nimza wajeni wanzani wangu nakawasaidia bana wallahi naadhimu wanzani wangu niwasaidia aone zero kusini bwana hivi ngewa ndo mjoka urante wandu wanu ni renti bazana ko sino na binga msaidio mdune dena pula shehitwa eko anama ngwa ondro ngarjo uramfia ngarjo jikonsantre neza hatu wandu wallahi watambi hao mdungo no haya na banu mimi ti ndo ndo nisaidia mbabi wona kausoma ifo bangu nisaidia shanti na tusaidia ate ntoki yama ifo ni wanise wafanyie changement ya henti ya hangu ifo wafanyie changement ya henti yangu et c'est le moment wandu siasa kamra kompanye malamwa mwambieze famisa hanyu urasaidiana haraka majuseze parti za hanyu niwoni sambi niwoni mamadu niwoni mwenye baraka imijiyo ya jua pia haraka watate bo baba tawanu warindo indushitona mana ushababi tawunu warindo wanroshe wawando umewa jolima hauwa sisi hauwa fanya hazi hauwa kemazofera hauwa ndo paswezi gongo wauza ufanya kuni tasi basi utojobirana na mrumme utukaza kukazishimeli angalau le namna endao angalau na mafona na nkuto namna wadisa ambada sabo wala madam amdo sabeka ili nakimo ya la majibenua ndajusa komera tujujwa udungana na mwanya nyatomba wala hata bale dia sabar la mfiro ashe mrumme abomi wota mrumshe wota mrumme yode namna ra leo sino abonga rujwanga mizio akayide afira hika umulutu jodi zalazi alijela abange yabo kwezi watukufu alimwambia oni ya ukana na mkeradhi utukufu wa hanyu mtunde mahala wandu wanzu wa soventi ya hatu mtengele eulo namba hindu ya wanike eulo tayari yambe rijorendera komboenti ya hatu eulo na wandu eulo na magari komori eulo na wanzani yambe kana la amini ya ukana ngojuja urenge mdukadha bangari tuwa mdukadha nguronte magari yahe nguronte nyumbahe nguronte azi yahe nguronte efami yahe no yaje komori yaje yambe zabari paka hula wade rijoro habanu aurife pia banu akonge lazimio haina mtu yafikiri libezeri komboenti ya hatu na mbienyi wantu madoja mwamba dialogue emono izora mwambiani ngambona wanze dialogue izora enda farahani watu ambabu farahana mjiri hadisi banu shamu mono izo ambao zinda zila mwambiani kana na mrenti mtije mjue je ya shetani bwazali weti mdo msamiati mwone namna shamsudini ya kauvuri zwa rumwele gari lahe zembwa za zali na kikizi akazila mbwa shamu anadamu wajua kana wikajaka ujangu tuelezo shindoni kajafanya mbuli ya mavayunga alenga wala funjo mdo ambacho ola uri lapisa emana mtujo lapisa hitu ndio ndo mwana wandu badate na omare kama viole mahibeta habia hao mamenyate zetel atambwa keja chuta bazatele ya wandu mwibe mituzi na ndini mno ya kama zikanywa wanadamu ndo Amerika mlapisi wao emana mtujo lapisa hitu mweda makadenyi mwanya faiswali mweda mwambe mepali mumtambazele damu wema nyanyi mutu mdenge bapane mumu mjena mu ni emambe kanywa wanadamu ndo kamtono kana tezinya magazia nao ezinya magazaidia nao kamtono zemba yena namna ifanyao bahata kairize bandu ya ndongo walendao na binadamu na irumbi nyinyi basa na mahala mwape honga mtuko sisa dezahe aya yamba ukana waina mahala bahenda watu angamiza waja wandu wajua amdisheni njema basike mhara ya Mwenyezi Mungu jumangamizani ukamba ukana wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira sha
amtimizi na ambeukana na mwambe na mtsambe eikoni ekomori ngeijuba sauha azali ujenda zahi muda utoa hali na mumsaidie na mwamenga mwanzo amani kamtwanza amani azali ujenda zahi yabo ngamfanya namna yobure yabo ngamfanyao namna yobure. Hizo ndizo rakanza mwambieni kwezi watukufu Mwenyezi Mungu jojalia tuona nene kheri namje bwa Komori ngabo wana matawanu waikoni besema katinda anu ayo waonesa usikitifu hao jazahumullahu khairan nade mwana shwangu sufabdala kwa banu waonesa ezitwa biyambi wikayo dezijirisiwa au kaula zimumbe sehemu tuishi amba bititi wana mawatwani ya waikoni tawanu Mwenyezi Mungu jo wabarikisha. Jela tandeti kana hamu yanza nione rongo madazini sai no surprise ho bwa banu mtuona bo wazifanyao nabo ketinde hata sha alhamdulillah rabbil alamin namona wanazijana salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ashabihi ajma'in. Kwezi wale membo mdungao zihab zijirio haruma ule mengu maksusu da haruma interneti wanti dawala wenda wa ngasina risala maksusu rajuanzari mtekelezeniyo haruma ketina daka sinti na mwashimba vitu fe zi barnamaji za wananyasi wa hemabeja mfikiria ukana wananyasi wa hemabeja wangu haruma shaisiwa shafaransa hauja Komori hasbabu de masuala ya remao haruma inti abaha kabati mkomori reulo ndani reulo bonze utujua umhima wa rema inti hatu bandi ya leo richa banu si wana waikoni richeri tekeleze wamona wana waikoni ha haruma umji wa hatu bal haruma inti maana mfikira ukana zenongo za mabeja ad-dunya laysa fi khair wazifanyoha program bandi ya weze program yao injanzi ya ninga sina muda wa ntunne banu haufanya tourne haruma shaisi wa shangazija he za region za hengazija bandi yabo wandisa haruma lijira la mame wende haruma mitamihuli wende haruma iwashili wende haruma imbude wende haruma imbajini wende haruma mitamihuli ija safari ya leo ilazimu rijeri kazikifu haruma lijira la bambao bandi yabo umkonti huo ngofanyishi hao haruma za kapitali za region leo raba ukane kapitali ya hei bambao yabodi ikona bandi yabo karna uchua kufanya namna ingaji ikati dosokana zinango hizo sifanyishia haruma umjua ikoni afikira kwa ranzi jusi umunda jana hata leo wafanyisha mikonti ya wandu makhususu ya ikawa makhususu anamjo sikutini zambe waladu wandu wa serse wafanyaza nungo bravo hata mtu muikoni utoserse ya kantaro mwemi konti ila voilà sharanzi juzi wandisa yemi konti yu siri daza si wandu hitu wa rumuja nigu ya serse haura ambeukana si wandu ikauri himile mabeja haruma imbwana yu wanafikira ukana imbwana yu inuti ya mzima inuti ya politiki inuti ya siasa inu ya haina mwana mkomori utabiho nezenongozi jirio komori hamadu waneni asibu wanshimanga watu ujua ukanti manga wanshimanga nabu walima nshaha manga shawaro waranti zenongoza au nezimumana za hao naondosha hao au naondoma hao ili waje wenzi jubanu waje wafanye harumao wanadamu wala haruma nti yunu au hashirisha usue masuala ya rimao nti abasa baada yabo wao wajabanu hamasuala mazima bahi igambonawe namna rogo na wala wajuzi gamonawe namna mdurona kili urozone mbugurambu na mwede mashile yo wajuzi mushile wan population ya Komori ya ukana abantu waja watanganyewa nasi apari ya zembana rakabzandisa ranzo tuilana leo bande ya yabo richwari wa shakeria riwarenge ngasina sinao marendelea mbana ino ndasinao osikwa leo richa banu rijeri onese wa Komori nuangazije ya ukana omkonti wa kwangu fanyisha hao mjini koni usikwa maudu mojo ufanyishia kapati za badilia bravo yabo ngarumbao ya ukahaina mwana mkomori rowalo nzuwa ni rowalo mwali
yemi wangu ya hekoni ibulihaniha kabati hata matabu chuka uyonzi ikawo nge jojirosi kwa mawu ngari mparau ni hawinji mji harumale kunjiliyo na husu zenongoza hema beja nensi ya hatu yabo kartujari mane na mru kartujari shidane na mru kartujari tebelbel harumji hatu ngari jaur jeri wonesane zefi Mungu parwa basa wahatu wansile juu sisi karja kubadi yakana wala do wenye mjwa ikoni mana hindini wala wangu wa serse wala sigonye ikoni bravo wazee wala simwambiani wala wazee wa serse nado wazee wakati haruma mjwa ikoni haba hao warongole yao ikoni anu ngamia direct bana ngamia direct mshie ukana wala wazee wa CRC o wandu wa kaurongo wabala wala wandu wa pulwani ni wandu wa azali sikimda mhadani jaruma mjo ikoni jozi ukatiraja arwai fikra ya kanana fanyile kunjido ikoni rende ruone emeri ko jerita ma problem rione mazefuara ruwa mji wa mjo ikoni kwa jerita ma problem wari kubalia rende ruone madhamana wala wakuru wala ikoni marabanga mazefu ngabo madhamana wazee waudo ko rondazi harumu mjo ikoni kaboja za hamba ikoni bandi yaburi wono ro pia no kwa jerita ma problem shidade shekwili shaha wandu wa serse bwajuha wafanya mzee mwaziri na minga mjo mwenesani ndidini mabia ni ndidini wavumbwe mana wanike accent wavumbwe mzee watu mjomba Algeri kachaka bala yokoro wale ikoni mingoni mwa wandu wao Adamu kachaka bala Alwashirafi kachaka bala El Kabiru kachaka bala wa hakadha wawenji na uamberu wavumbwe haina sijua huja warinike amri wavumbwe mana redet wanu warikubalia wanu wakufanya mgonzi leo point d'interrogation mzee wangu mzee Algeri olati mndu ya jokanti mbaya hangu Algeri olati mndu ya jokanti ndadomea arumwa wana mafujari kajaka bala juzi ezajiri nduwani na vuvuni Komori awenga zija yakawonana yatendeo mkonti uo mbaya hangu Algeri amadalu wanu hoa Mamedalu wanu hoa kenti ino abasayi ngio na wandu wararuane watanu basi mengoni mao njomba hangu zuki wangu Muhammad Adamu Alwakabuli kaja kabala nyoti pianga mtu wao mjomba hatu Depute Ali Ashirafi izo deze ngula awandu wazali na mabiani zo wanashe wangu wanu Mwenyezi Mungu jo libando mwanamsho hangu mtukufu wika yao yekala wa unipara banu yanu habari ulwangileteri ya la harume washidi kabo mwanamsho hangu mtukufu mitamihuli wako ezijirio zinu wazimtambisha wa unijuza bahibanu watonere video inu tout suite kama mtimizoni mwishie babakida kantasha mwishilie ushababi reaction ya ushababi wa ikoni ce message kana wajiri zitendwa 2018 le 9 décembre mjini Ikoni mpaka daba ha karitujua zino kwa zile zangu handabi ngizena ndabi manao wajirisa shetendwa shila waudu wakauha leo warumilwao iliwa zidisho mjo Ikoni irahani hedulio haruma ndongombi Allah wallahi video yinu abasade niwonao nsoti ya director wanaiparisa o androazi yao ukari batije mndu Ikoni waonda wanweze mamudelelwa kopera we hapa chiange manga gawo chireze nabii weze jamali na nusu pia wanudo wandu wafanywa usovaji kona diwani watongezo wasawa ulo hafa sawa fungwa lelo tazino endelea bo mwanashe wangu mwishie ushababu wa Ikoni imadhamana wa Ikoni ikangwa anzao watumja Ikoni na watunde arume zebarnama jimbi ziliyo haruma mjo Ikoni mananga botobia bizinji boko ilazimu zira kwa Yesu kestura kwa Yesu amjoto wa example ya emasi huya jana shelebo wa Komori bo Ikoni mlonga zijana mnyublu manga harumomra wa uziyo wabunzo magari mfukare yatolwa ze bateri zazo waka magari mara yabo
ya masimaji watu walola mjini lusu ana tiru halisi ikaula zimu kama ngoni mwenu wa Ahmad zo ya bibi wazi watu awele stabilite awe makadri wajue wazire kuwazicho na wabo waziranti bandi ya wote mtani tekeleze ukana lebunjilo la hosu kwa maudu ngilo mjini koni nilo yemi wangu ya heikoni yibulwa ngiyo tahati kabati hata barongozi kujiri kabati hata taraddudi bandi yabo ngari mfaraoni au inji usikwa maudu mje muyeshi lebunjilio laho emabeja habo lijoka obishoni haruma saa 10 za usikwa maudu na mkazo yabo. Wassalamu alaikum. Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zandani ambishlo mara wide manama iburu azuki wa shamwini iburu matsaidi ne heni wandu ikao wa sueteo wa participer mumu na nonu ndande homaji tena wanama ikao waretu wajana mana tikami nao wakati wakawa antikale mina rumwe marshi ya kamarse ibo moza sumu iburu adaena imana shahisha msudi wabia ukangarua shele au banu walio nenkomba karnauzi ikombange continueo alafu hizo na kanza nabe duka uwandu wa rongole mashababi wa ikoni juzi wala tikwaja rongolea mana wala kwa tima credible wa mumjo ikoni wala tidoando wabidi wa rongole ushababi wa ikoni alafu waze wakaurongole ikoni leo wala tidoaze wa hikoni waze wa hikoni waongwa juliani hao wa mwenga zijangwa juliani hao wa mumjo ikoni bahisi umashababi roban renge miadi ya ukosukwa maudu ngardo haleseni rifayele bunjilio bahiwala wakaurongwa juze mashababi arwalinda ubishoni maudu owaze wala wakaurongwa leo tideju ngarwalinda ubishoni maudu gato fanyele bunjilio na singarumwa biauni gakawa jorisia uo alwashirafi uo adamu uo elkabi ogwa jorisia tifanyele bunjilio na Algeri na mjomba watu Algeri njamdiwaza chondu wala kona uliziele bunjilio hizo ndizo rumwabiaoni ya ukele bunjilio ngatolifanya mau rikangwa nzao rikakwa tuanza sisi kata Germany na wanu kata Tedam Richard fanye mahadisi ya ukarsensibilize ngazicha bahi ele bunjilio kwanza rabbal alamin ngatolifanya kwa maudu amkazo yabo kangabu mwanama ujo urenge mnungu ya legetse. Assalamu alaikum. Ngamjoyo kaka matengo kutoka mchache kuombelea wanamtowe maombeleo ya onda wanaombelea wana kama hashirisho nyambie wanyanyasi wahenga zijapia na wanyanyasi wahedambao wala uharara ya ukaya ya ikoniyo ya Algeri ya ikoniyo ya shekameti Mwenyezi Mungu jombo unono mahala yaliyo ya jia kenda ina sekamba benze yo ya Alwashraf yo ya Adamu Mameti shawala mawaona bala wala duwana hao shawala wana hao waikundi shaheserse wala de sheikundi shaheserse shawala sido wenye bravo wenye koni Algeri na shekamedi na Alwashirafi nao warambia ukana ripe milango ya ikoni iyo ibura ikoni hona nzia zinji ikoni yezenzia izozo zinji ya milango iburwa ni mlo iho mwanzao mjaru mwele bunjilio usukwa maudu mdatikane harara yatikane problemu ele bunjilio ngilo hasalama haamani na usalama kabati hata problemu mdatijitaru maharara na problemu bo wenye mji warambia arifanyele bunjilio ngarifanyao mimi sina utekeleza zinongo zinji shado mabiani ya ukaya ekamono mashababi wajawa ambao waikoni basi do shababi waikoni sisi riloba nusiwa na waikoni shasisi si waikoni au wakati ujarikana ikoni uongo jao wakati waba hao sisi tido wenye ikoni si mashababi razalo harumo mji waikoni kartina hatamba amri ntiti ya ufanya ikoni eko wandu wasite banu abasari zambao waja warambia ukana kamna ujwa mfanyele bunjilio garijo uzia ele bunjilio watina hata problem shoko wandu wao kwa jatoa amri ukarizie wabari fanya garijo fanyele bunjilio garimwambiao ni mlobonze na mjo bunjilioni mlawe harara sisi mashababi lobanu kasi harume amani na usalama kasarume amani na usalama garisitenewe mabeja garisitenewe manyanyasi shamwini kasine furaha ora una mwanyanyasi hamadola shababi mwikoni kasida sinae hamfu hajitihadi siwanyanya rwana umerwana washi. Wassalamu alaikum tutanderape jatiderape yabo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikoni ngamjojo bira mbashile ngamjojo biro uzio ngamjojo bira bonzami ngamjojo bira mde mje ikoni
ikezembwa zazali ngwanza wende warenge wambe ngwazia wandu yabo balao wenjidwa sujivenu washasinga rambula nao enga mjwa wa Algeria wo yamba ide munye kabati mwana mabala anomondo wakorongwa bala wo nama wa dini na dunia na chao wewe mjomba hangu juzi harongoa yabwa mzalani ya mjuhulani ya Algeria wodi mwanya mbaba toma boko mzi hamada bwana zidwenda zo ishili mbaba toma wakati yonga midamina almarhumu fundi wangu Mwenyezi Mungu ajutale kingaru mema futi ambeboni apo hamadi wali wanohoa mbanzi wa mdau homa ya zamdaza hangu Mariam ali wanohoa wambanzi wa mdau homa ya boka lele chegwende wandu itingazo kuchangazi kuna kwa urongo wa dawa ikamita mihudi abide eze ochawe zo marungo mndineze marehemu mzee wangu Abdul Madi na wawuti pia swali mgomdo wawuti pia umidere nina waliba zise abuda mshahidi no mtongole na wawuti pia yabo ndibuchika cha terrorism kanungwa mu miji hatu na mulema ono owa violo wandu na mulema ono hiba magari ya wandu no hiba ze bateri no hiba cha ubo wa ikoni bo waze mwazie kenga mwanzo wa amani no watwe malao ya wandu mro shata hizo wa shahida bin ahlihi o waziona walo ikoni wamba ukana wala wazeye wa ikoni ikaya o aserse shantuona makatiruna ya ntanke Adamo mama dada mwalu Kabuli papa Kabuli ngena muonge mnono watu wambisha ndoko za ikoni haukae kadi ada haifanya kadi ustaarabu haufanya uo hakawaziri yena akili abati ndo abati jao ike ikoni ge décider ndongo yake kakao ekeke tutsinza ho hali ne tutsinza ho diro atojo tsinza he yada na Milane famia hahe hawi tsinze banda we mndu ya soma mstaarabu manga ya kawaziri kamjamona bala ya Algeria umrabu wanitu kwa usobu wa Algeria wamegoni mwaze wa ikoni wakaudoka moroni andani chabana ndo toba kiula songo ndo alime songo ndo asisi waweze semfi shaizo mngoni mwa ndo kawene ha andani na hali mtojo meseda mwito jono inge todo na Algeria ende abwa patwa edo baba likumeni ni mnashaihan ngoni wana hekamlati aseni zikongwa hunu pia sauchati na babila mutipe ngwa hunu mwana hiulu komori stajimunga yabo alafu wote jajaje ndo sina ni mnazali na mje vous êtes tous les bienvenus na minga mwambiwa na mawikoni na mpare bwe ikoni babo wandu wanzo wa isi chini wakwati na janio na mpare tiji wabo bishara mto bo usiku wandu watwe gazi wa ulo wabala mono kabata kama ikoni bala ti wabalia ndo hospitali ni wabale rendeja wala wakawa washidi bala wakawa mbatini wakawa wa mitami huli elebafu fundi mbaye Mariam tafidi ya Dr. Zile nimshukurie geste na ba ifanya Dr. Zile na mjia rubose metia na mfanye sebaruwa ni wastaarabu Maudu Jumanga mlindo wa Romo mjua ikoni saa 10 mtikiri wandu wadwani kwa mnari yali wambada mfilme yapo mwambekana bati wandu hunu mkubali ngamlindo wao mje ikoni na mwede vous êtes les bienvenus à ikoni ina wandu wanantu entia hatu kheri basi si wa ikoni si wa uhankulia si wa uhankulia kenga wandu wantu amani riulili wakari dharau lari nendo atihindu kabati mdujo jambe kana mtifanye jao kwa tutahabaya wafanyele bata wanu wavumbula banu waodo wajale wantu wamekana ri kwa tutahabaya ikoni no alone sentai abunge yabo tishukuria wanama wa ikoni mawatwani ya mashujaa watandule ni mwana shwangola sufabdala wala bala ni mwana Maibura Matsaidi mwana shewa almarhumu China Mwenyezi Mungu jomlibaniro dezio bulbuli ya zamba bukana ça fait plaisir po na mwana shewa tu yake mengoni mwandu wika yao eke kutiserisa bongo tolo hazini eke kutiserisa ngotoni ambaye ndichona mana ke kweli na kiki ha nusufa jihadi criminel na madira madwani na mnabedu nana waje wende wa NK wandu ramone watu wabikana watijombi koni bashikana mtu amani atijombi koni baga mazo amani
Acha wale hamjawiri wale mndu atumbelele ni kaka mjawiri. Enyi bo marada makriminali msaidia wa makriminali. Tinende hamjawiri. Ngamdugo nai tinende avantar. Nganyi nyi marada makriminali msaidia wa makriminali. Ngamanzoma bwa hindi. Abange yabo dimwabiani ya ukana na mjeha winch alumumjo ikoni. Mshindwa ni karobwe. Yangu atuwa muo ezo ngo yasamba wa rupi yangu atungo na indeze hutuba shano misirini ko turuka hutuba basi. Ebanu wanu ebana wacha ko muhit. Na mnabi eziliyo masiwani samba nele chimu. Waungana wafungwa. De namnele chimu lambao. Mawatwania waungana wafungwa. Wajangwa da hiyo gebani kama ntomo maziye watambesi jiriyo arumenti hao karina uleje abantu wanzo ende amene de ame usaidiwa zali na msaidie shasi hisi ramba garanzao mahakama ya wananya soudo wa hafa ngaranzuri dai haki arumenti hatu sisi waruma wa mtu ikoni ngari jula nao ematomana ikoni ngari waramu wao wandu waserse ngari wajuwao Mrasija tabala ndabo atamba ukana imndu wa ukana ngwa zizo ikoni ware wangamize ikoni nganyida nyina we hapo kamtina ngo mawarenda mabuli ensi hapisi jini wa irende amamba indutona man njaba samjo ndo bakana ndakara nto amani ujitanugu jona gariko homla ipatana sisi garambia wandu namtegeze magaranga zao